medambori ti ko na nona na kalau au vin kata meu wakuria na itukutuke na bongi ko eu kilani le weekend ya siangani nama ka me leka bakawaya yani ko na kana ikuri na profesa ini ko arbe kan lamani endau waktu kai tiko na itukutuke ni ko sweet and sour kami danganga ni ko endo na profesa dove na profesa viva kurumbuita ke tu ena ibola tambu sa tegbu menda la koba tiko bakati tombu na buli ni profesa ni kuwa enda na bebu sakita kana kaenda ubakatu kaitu na profesa imbalabun dondo ena ibola tambu ni kuwa endo na profesa italenga me na kaiwango kai siang ni mara utang na teworo ena keni batangin ngende ni sa bagduru moko ya esona itukutuku ena lama di profesa ingo kabakan dewa taka ena sona keni bagaban dewa metukuni ena profesa ingo sona itukutuku asang ni na kita ucisu metukuni kina oni na bebo sakiti ona lotu ba Kristo ka oni na rongoda ni sando bebo sakita gitu na kenda malion lotu ba Kristo na kame beleta na rapture na secret rapture oni na bebo sakita na kame beleta na tribulation na 7 years tribulation what ke na antichrist ena nonna na mai da kawen dona via le lati oti tolvi mamana baki na ngele vava na tale ko na via le lati ana vika keve e bolita na itukutu kede usatu kuna ngori erambuli kede ena kiana vangandeo takivala na profesai enda na bibu sakita ngo ko kai kina na tikiti murisongo ni sangani maru tang na tebor na profesai ngo ngo ndo ver profesai e abu tagi kina lebu na ka itu ena lamani lotu ba Kristo ka ona rei da bong ni kuwa na tale kina na biba kurumbu ita kina kelo ena na solia na profesai ena bong ni kuwa au na bibu sakita kai lebu na kawaya ena vida na bong mai muri kau na kreatiku kina na nomuni vosota wandende ena nonda na vamuria sarava malua menda reida ka kelia ive na bonua erambulu titu kina na kenrayavu na be bakabuli bakaongo sa tetebo tu na lotu ba Kristo kanda siang ni kila na bonwandina era kau mai kina na rapture ena dona nonda ulutanga ena dona bongi na kamembeleta na 7 years tribulation meu kai rau ngangoka etiko na kai tukuna na ivolutambo membeleta na tribulation yes ini bosan dona bono na ivolutambo membeleta na 7 years tribulation there is not a place in the Bible that talks about a 7-year tribulation ona teronga kau nga mebe ya profesa ini ko e vande otagi valki na itutuya au nangai tauratiko baka malua mai muri na bonua era sema kina ina profesa ingo na be tutu baya au na seng ni taur na bong ni kuwa niko una pa muri asar ngana profesa mana kena tegi bu me adam leo te usabi na kata me usa tegi bu kena ngo kau kilani oni sana na magi kina nambong yang sabi bu sakita ketiko na angelos ini baka takilawa setini me ula kobo wala nga baka uma na kena tukutuku redo choni dona angelosi duri tu na panai matau ena wasa duri na panai mawi ena punua mamada satu kun weekend na nono itu tukun English ngo metarai buru kede gitu kun English ngo wai sala nono langi matane bakana matini singa wai sulu ena o evana bakana durumbu kawanga ngai kavian ndomle bakana leone satangi labe to ko na linga na kambumbulu ibe ko sa buli loma langi kene be kasa tukina buru kene be kasa tukina wai tu kene be kasa tukina gai nono bosango sasiang tali na ngauna mebo yang ngelusungo itu kuni ni taurati ko endona ibola lelai satebu kitu enda gai bangga ngana bongi kebuka itu kuni ni bola lelai ngoe sandola bitu ya rai ndona ngauna e asongoti enda gai bangga ngana bongi vena buno embo tukuna kene nei bola tambunin dua nei bola itu kuni mesongoti enda bangga ngara enda gai kunea enda bola ni profesa ni Taniela ni mayoti na profesa ni Taniela gatuna bango Taniela songo tanai bola nrek ngata na bosa meava man tanai baka tau tioti okay dawili ko yana bongi shut up the words and seal the book even to the time of the end ka oyanga na pon warbe kan lamani and dawili ka kina nei bola tambu ni bong do nei bola esongoti ka sangatal do na puno nei bola tambu and dawili ka kina se wili kan do nei bola endolabi and baka takelanga wasitini and gai panganga okay ke buka itu kun ni bola nei Taniela esongoti e vina kati mendolabi na ngauna tabo endolabi kina enta ngai rei tu na betani ala medo pa na ngauna ni baka tau tioti erna vidi dia kina lebunga ka baka lebuta kina buku ke buka etu kuni ni na lindolabi ena ngauna ni baka tau tioti na ibola ni Taniela sana modala kina ni ena ngauna ni baka tau tioti ena ngai endolabi kina na ibola enta ngai panganga ena ibola tambo ena bongi
Nangauna dawa eteki bukina nangauna ni wata oti beletoya nangauna enama ki mega indolawi kina nei bola ni profesa ini taniela beletani atukuni bua enangauna songo kina nei bola ni nangela indola enangauna ni wata oti dabanga gara ni bola tambu nei bola ngani taniela ngai zokona ki kenda tale enai tuku bakmadala membeleta nangauna ni wata oti en reida ni tukuna na profesa ini taniela ni na vele utaki na lotu baka Roma me adova nangauna ni wata oti e ngai reida ni visitari nei bola tambo te kene tuku ni vengauna ni ale dhabuka na vele utaki ni Roma bakalotu ena nona vele utaki o General Berthier na General nei Napoleon Bonaparte en lain lai tinia na kau koni Roma bakalotu ena tini kavitu dio sanga vulu kawalu ka i bola tambo ya tukuna tiko mena profesai ni na vele utaki na Roma bakalotu me adova na ngauna ni wata oti kala imbale na Roma bakalotu ena tini kavitu dio sanga vulu kawalu sana madalaki na ni ena tini kavitu dio sanga vulu kawalu na iteki bu ni ngauna ni wata oti okay ndagai reida ni mbongi e tukuna bangoka ia ena ngauna sana waka teki bu kina me ubuda na nona ndabu ina kavitu ni angelosi ena ngai waka oti waka binaka sara na nona ituku na kalau me wakano nona vosa binaka be ira na nona tala na profita na dava na ituku binaka na kospeli anda reida na mbongi kanda kila ni mbera ni na ubunda bu ina kavitu ni angelosi lesmo Yesu Kristo ena waka oti waka binaka na kospeli anda ngai reida na mbongi ni le tini na ituku ya enda bia wilika ena waka takila wase tini tiki na walu kina tini kandua sanga ibosa talvia unandomo ka warongoda mai lama langi ka kaya molako ka kauta na ibola leila isa tebutu na ibola da bayar ngoni buli na ibola ni profesa ina itaniala sa tebutu o koe sa taura na ngilosi satu ena wasa ke na vanua au sanga ilako wana ngilosi ka kaya bua solia mai via na ibola asa kaya via ko koya mo taura ka kania sara ia ena nganga ekitemu na kami da ngai ngusumu me kanoni au sanga taura na ibola lelai mai na linga de ngilosi ka usakania sara asa kami da engusungu me kanoni ia ni usakania oti sanganga sara engusungu asa kaya via ko koya ona profesa itale ver na mate ni tu ebunga ke na bibunua ke na dui bosa ke na tui eso okay wayana bunua anda saya dokina na ka engai pa edoring gorbeo kalamani au na bina kata mendana paka muria so bona profesai ngo endo na bonue tukuni vechoni me participate na kai reida tigo koya na ka ke reida ne paka takilao koya reida tunga paka sar rongo do kana kami tukuni bua rongo tukuna kai tukuni bua bola this particular prophecy sakiresar ngochoni me participate John being the representative of the Christian church ena wakilana lotu ena dona ngauna na revu ni profesa ingo sakiresar ngochoni me waitabi kina au na bina kata kian rebeo kan lamani menda dakava na ka e ayado menda bakandamu reburia na kiana laukana na ibolango wakilana kiana kami da kiana lainganga ia ni tukuni bango me laukana na ibola na dava na kiana imbale ni tukuni me laukana na ibola na kalau ena nona bangang tai cermaya e tukuna bango kana wasel tin kalima tikina tin kaono sakune na nomni bosa ia kawakania kasayado na nomni bosa mekani reki kina marau kina lamangu ia kausa wakatokai ena damuni choba ni lewe bunga obio wili katale dona kiana men via lela tibo we bala opita mata pita wase rua tikine rua mondo bakana ngone sangai sudu mondo ngandreva na bakapubuli sabakana waini sudu dina mondo tumbu dakikina siang nunggu ngau mo baka wili katale lewe na betikina meu baka madala taka ngango ni laukana na ibola oya enda bulida na ibola ni tukuningo me tauri na ibola ni profesa na itaniala kalaukana me tauri na ibola ni profesa kabulidi siang ni wiliki bulidi baka titombu sara me rawa ni bunireki ilomanda na bosa ni kalau ni laukana okay oya na imbali ni kiana laukana na ibola ni bulidi baka titombu na ibola ni profesa na itaniala yerbe kan na kandi na ngango kan into tomi kata na italanoa ni asa tukuni na tuki nambongi taniala songoto na nomi bola ndrenga tan bosa meado sar na ngoni baka tau tioti kebuka enan dua bura en bia kila na ibola na taniala ena sang ni rawni kila kebia kila me warra kasara na ngauna ni baka tau tioti ena gali kala ikina na kabi ba kurmui tengor be kan lamani ona na raida ni bola tambu mai na ngauna ni taniala kebuka ona ni wili bola tambu sang bakan donin dua tale na do bola ena bola tambu e coat mai be taniala sang bon dua o ir kede na ndau bola ena bola tambu
era bola ena bola tambo ni otio taniela sanga ni do beira e koutaka se labetaka en donaka e tukuna taniela because of the simple reason ni tukuna na kalobi taniela songota na bosa ndrengata na bola sanga ni do ena wakilau iko madanga lakonga e ona ngai tuena no muia to na vengo no memori ken dua e bia kila na lewni no me bola ena warra kasar na ngoni ni baka tioti ena sarre da profesa ini tini kabitu dio sanga bul kawalu na teke buni ngoni ni baka tioti erna vedi dia kena lebu nga kapaka lebu tak na buku na kabi ba kurbu ta gerbe kan man meu katale sanga ni dua nanda bol eni bol tambo e kouta gitaniela o paula mandanga nanda coat me bia lela ti makawa sanga bukan doni kouta gitaniela ko embeleta bata sanga ni do e kila raw na kabola taniela ni se sanga ni ngau na mendola bikina no ni bola dua wale seranga and the kila and the vela latibo ni coat mai betaniela ngai coat nga bakan dua ni kila ode Yesus Kristo na madi wase rusang bul ka bati kina tini kalima tuna bango koya iya nindo sa rai da na ka baka sisila sando iya na be bagrusai koya bosa kino taniela na profita ni satu ena bonua tambu ngai bracket toka me kila mando ko koya sa ulika close bracket mengai seki na uli ni buno ko sa tiko Jerusalem ya wala saranga na quotation na Yesu mai betaniela e bracket takitiko me kilamando ko sa uli ka sabarita ka ni dina nga ni koto Yesu Kristo lebu ena uli ka karonga da sanga ni kilana da betu no taniela beleta ni sanga nga ni sikila ina bola ya beleta sanga ni sekiana ngauna sanga tuko ni rebeo kalamani ni o tena tini ka bitu dio sanga bul kawalu na kabe ba kurambuita ki sanga tekibu mendola na kelo no rabaka sama keta no ngoni bulindo buli bolo tambe ngauna ya sangkai tegu me bakal baka malu non rabana nanu ina bola ni profesa ina taniela tersangkai nana kina sangkai baka era talitaka merangole kina ya era sengani kilani sai baka batu kananga ni profesa ini na song tu na bola ya medo banangau ni baka tau tioti after 1798 era sangkai kabi ba kurumbuita gerbe kan lemani sangkai reida kateki bu build up na interest ina bola ni profesa ina taniela rasangkai bulida baleta ni satu kuninga ena gai baka lebu tai kina na buku ena ngoni ni baka tau tioti kabe di dia kina lebunga ni kilar beo kalamani gai mani ba lebu takin dina na buku dina nga ni kunei na rebu ni baka lebu takin ni buku ena bura ke oni na reida na ve inventions le lebu keve ni kila ka kena technology e bura gai mbasi ngai bura ni oti na 1798 taliboni wanga buka steam engine keve na liba keve na ve inventions ngoka ragai mbasi nga ni sawoti na 1798 balita ni babutukan ni profesai songoto no mi bola ndrengata na bosa taniela me adom sarango di batao tioti erdebe di dia kina lebunga ena gai bakal lebutai kina na buku kau ni na reida ni saba kasar nga kira na bule bura ya na kalau esang ni bosa na kina bakal lebutai kina buku ina kawa bura e konteks ti ko ni bitala noya na bakal lebutai ni buku me kilai na bola ni profesai na taniela sangkai tekebunga mer kilar sangkai bulida Rabuli terbio kan lemani na bol ni profesa ni taniela ni sa kami da kasandola pa na kalau non rabana nanu na bol ni profesa ni taniela ni oti tiko na 1798 na itegi buni ngau ni bataw oti era sabuli na bol ni profesa ni taniela terbio kan lemani rage mai tao enan dua na tiki ni bol tambu sa kami da beira na kena sa laukana na bol ni taniela non sabuli da sa bakal kala non rabana na rage lai talo oti goira en dona profesai etiko pakambimbi en taniela wasewalu nirangeli wili kana tikina tini kavani tukuni asa kaiwe ya ukoya membongi eruana undolu katolun rau en ngai paka sabata kina vale tambu ngo en dona bonua era mai tao kina ngoni bulni profesai en non rabanganga se dava na kene mbale ni rasakani etiko na ivole na taniela ni sate ke bu kami da beir na kena bulidi ya rabe kalamani na kaungoka na dava na kene mbale na baka sabata gini balik tambu sanggai bida na tarlele bu torongan dua na dama mana na balik tambu ngo enta sa kaba tinggor be kala mani nembong ini kuwa na ka era kaba na ngoni buli ni profesa ini bol tambu ena ngau na ni sawo tina tini kabitu dio sangul kawalu ni sandola bebeir na ibole ni taniela sanggai banggang gawira na dama na balik tambu na dama na kene mbali ni baka sabata gini balik tambu na ngau na dama etekibu kawoti kina na singa eruana undolu tolnan rau koe enangai basa sabata gikina na balitambu ngona taro era bataronga na ngoni buli ni profesai enangau na nioti na iteki buni ngoni baka tioti ni sa kami da na ibol ni taniala ia au sabo madala taka baka dasar weekenda
ena bongi anda be busa kita kina na buli ni balik tambu na dhaba na baka sabata kina balik tambu ena bungi ni buli ni kuwa au na sing la kobatal na bulia au na baka na numi kemu ni nga ena ka etukuni na baka sabata kina balik tambu ke enda rai tango na balik tambu rebe okan lamani ena tomi ba tambu isore na be singa waira na tamate balbalada ombete ga indo kauta non ranrani manu ni sapa tu sayoti non ribalbalada ka kauta sara ina loma ni longi tambu lako sara ena mate ni lati ngo kala indur kina tonia na lingana inandra gai kurei taka bagabitu ina mate ni lati waya sa toki taka tiko ko ena ibala sangala mai be ko ya bagatutusa kina loma ni longi tambu sara bale tamai longi tambu sara tiko mai kina na ibuna ko voroko tamate ibala mai bagatutusa bun non mai bagatutusa tingo ka ko tamai no ni soro kurei taka ko ya bagabitu nandra lestel mai tumba o mbete kamai sovara tali tumba na nrawaya ena singa ni vei singa kede e baga doro tu ya ombete okay na ken lei kau tiko lo maya onandra kale kurei tagitiko sa to kita gitiko na ibala da kede na Israeli ina lo mani longi tambusara sanga ngandrebi endona singa me baga sama tagikina na bale tambu na tamana ken bale ha memboko lai bina ibala da ni ambakin dua ko esa mbini tiko ena bale tambu ena longi tambusara ena vei singa kede era to mai bala sorkina oyanda upaya dore na ketini ni singa ni kabitu ni bula ula ko bole ngapa da sana singa ni detail baleta ke ka obina kata me detail la ko le rei na kena DVD asada ka otina kena buli na kango ka ngai no da kana singa be buluti ruona me dingi o mandingi se odei me meni turanga ka odei e meni asisela ni sada ka otina bawir mandingi sanga ndo ba mateo mbete na non bul makau wata keina meni asisela keina meni mateo mbete na non bul makau wata keina meni turanga kau to koya na rani manu ya lomeni longi tambu laiba kamana minga ena nona kali minga kaduru sara bakan dua ena lomeni longi tambu sara okay ngonga na singa eduru kina mbete lebu ina lomeni longi tambu sara lai tonia na lingana inandra ni nona manu kurei taka baka bitu ena ndela ni mercy seat na imbe koula tebu tongo ena ndela ni kato ni biala lati ko esera utungo ka kurei taka baka bitu buki ombete lesu itumba ena kiana banana nu sa kau tongo koya watake koya na ibala dane Israeli ambakin duo koya ambini tuma elo mani bale tambu ngona singa e baka sama ataki kina na bale tambu na singa ni bele wai be ira na Israeli ngo erle wai nondra baka mbau se nondra senga ni bambau ena mata ni kalau sa baka tau ena singa ngo ena kiana baka sama ataki na bale tambu mele imbulu kina nondra bala da ni kuwa beira era ya dano tuna Yom Kippur ya go beira na singa ni vele wai beira na Israeli sanga do lako mai tumbom bete kena ivalval da lako sara mai na mene asesela mai mbiuta na lingana ruo na ulu ni meo ya ka toki taka veime me dolata o mene asesela na ivalval da kede na Israeli ko esa mboko sanga ikau tandona dorbo na meo ya ka kote vika ukele bisuka oya na kame baleta na baka sabata ini balik tambu yo ira na dorbo ngone lewa turang ken marama e halondina ni buli prophesy ni otina 1798 ni rasa bulida na ibol Netanyahu sate me kami da non bulida erga mai taotiko ena tikini bol tambu ngoka ena Netanyahu wasi walu tikene tini ka ba ena kena tukuni tiko me oti manda na singa i ruono ndolo tol nandrau ena ga basa sabata kina balik tambu rasa ga baka samoir na da na balik tambu iya rebe kalmani menda bulida mando ke anda na profisa ingo yan bong ni kuwa me bakasar nga non rabulida ira nioti na tini kabitu dio sanga bul kawalu kabakila non rakania na kakanango kami da ngusudro gay nga ngay ketenra dada kabasar manda nga yan bongo oni sa wili kamay na Taniela wase walu okay wadada etiko kina non redo Taniela ruo na manu dua na sipi tangane etuku ni bango yan non profisa ni sa tal nota katiko Taniela non rebo tu sandua na sipi tangane sarua na kiana ileu awarai da na sipi tangane ni sa dhu pakakira kena toka lau kena deba asa senga sona manu me turao e matana asa vaga ngago koya me bakano no Italia asa tumbu melewu na sipi tangane ngoi rua na kiana ileu oti gaitu no Taniela raida sandua na metangane sala komaira asa senga ni terana ndela ningele na ebana sandua na kiana ileu bagi tamera ena malione matana
Gai lako mena me tangane ngoka, kawarai di koya, nisa tormai kina sipi tangane, kasaya lo dhabua. Asa vala kina sipi tangane, kamu sukarua ruana kina ileu. Kasa senga na kaukua, buana sipi tangane, metura wa ematana, kasa senga endua sa kali raga rauna sipi, mai nalingana. Gai redo tania la rebeo kalamani, na ileu endua, toka ena ulu ni me tangane ngoka, ni kamusu. Sa kamusu na ileu endua ya, gai tumbu mai kina eva na ileu lalai. Na ibang madala gai tukono tanya lango, asa via lebu mai, endua vei ira na ileu, gai mbasi ka mai ve endua vei ira na vana ileu. Oke, oni sa wili ko tuka ina profesa ingo. Ena namuni homework. Na ileu endua toka ena ulu ni mengo, gai kamusu, gai tumbu mai kina eva. Mai ve endua vei ira na vana ileu tumbu mai muri, gai tumbu mai kina endua tali na ileu lalai. Gai tukun membeleta ni leu ya, asa via lebu mai. Ye ver na ibaba koso baka lamalangi. Kasa biuta sombu kinanggel eso ver na ibaba koso. Iyo sa via lebu talenga ko koya buana turanga ni ibaba koso. Kakau tatanya na isor ni singa kasa biwale na tikini non vale tambu. Asa biuta na kandi na kinanggele asa vaka tiko kayado. Na ibang madala, solia tiko taniela membeleta na ileu lela ngai tumbu mai ndo berto na ileu eba ko tumbu mai na ileu lebu endo kamusu kasanga ya ngo ni sa redo tio taniela na rebotu wanga ngati ko se dava na imbale ni rebotu awanga rongo da endo na yalo sabsaba ni sa bosa kasa bos endo tal na yalo sabsaba bosa bos eliu membong buida tiko na rebotu me soli patakina na vale tambu kene baba koso membutu rakisombu kaya dongo o tania le redo na baba kosa tiko na taini udi wa isanango dua tale tiko isanango raule ruana saint no bala lo taro tiko tania le membeleta na kairida ngerongo do tania likaya ni tarongi kango tarmai na bada bana kiana nende na kiana ya tiko na kango ko no tarongo o koya tarongi buana taronga ibuki mai be tania la ngai sau mana taro ya evaka ya kiana reirai ni o koya na saint ya tarongi koya na saint go on Daniel's behalf. Daniel should have been asking that question. But for Daniel's sake, sa taro kino kango, vei kango, ngai vuki mo kwa nandau ni sa umitaro, ngai sa umabay Daniel no bosa pango, asa kai biyau ko koya, membongi ruana undolu, katolunan raw, singay ruana undolu katolunan raw, en ngai baka sabasabata kinabalitambo. Era sa ngai banggang gati ko nangoni buli, ni bolotambo en nangaunang goka, o tinitini ko bito Dios nga bulu kabalu, nadaba na imbale ni kango membeleta na basa sabata ini balitambo. Iya, raido tiko tanyala, na rebo tingoka, sangge tukuni bango, iya kawarongo da nandomo ni tamata ena madaw ni mbati ni udiwai, asa ka di kakaya ko iko Keprieli. Mo baka madala buwana tamata ongo na rebo tu. Kaya sa tukuni be Keprieli, lako buwana tamata ongo, lay madala taka buwana rebo tu, ya me lako may betanyala, may madala taka betanyala na rebo tu raido tiko. Asa tor bola ka mai ko koya ena tikina ka usa tukina ka kaya reda au na bang madala takabeko na ka ena yado sangay pa madalo ta Keprieli betaniela oni sa wili ka mai na bang madalo ya angay tukuna bango ka Keprieli betaniela ni orau na manu ruo ya ko na sipia tuiliu ruo na keneleu e bata karta kan mata ni tua mete ke Persia na me endua ko lako mai natui ko lako mai rangai dhumuti sipi e baka mbali takitiko vei na mate ni tu o kirisi. Vama dala takasomba baka minako Keprieli vei taniela na kakede e reida e na wase walu mayoti na wase walu ngona ka etukuno taniela niado e na kena oti na wase walu. Sangke tukuno Keprieli vei taniela ia sandia na ngare votu ni vei kavi kena vei mataka satu kuni oti taniela iyo iko momararo na ibola ni reibotu nisa kani ngauna kayawa. Turo Keprieli taniela na pamadala kede membeleta na reibotu reidan donu san ngawa binaka. Ngai pamadala tuo Keprieli ngo, na ngelo sinamban dua mai lama langi. Sa pamadala bitaniela ngai tuo Keprieli san donu wa binaka na pamadala sa sulia taniela. Ya kun le ketaka, wawa mandanga betu ko kani ngauna yawa sar mai muri. Na siang ni ado na nomu ngauna. Ya sanga yado ya rebeo kan lamani. Nilayoti na parofisa ini wase walu ngona ka etukuna o taniela. Iyo ko yeu ko taniela awadimba ngai tobi mate mbongi vida. Kawoti kausa tuda ke kada kaba no daga na tui ia ka wakinda dala takana rebo tu kasenga endua emadala wa. Abaka samango taniela oi ko rawa pada ni tukuna ni siang ni madala ve ko na rebo tu.
o Gabrieli na yamata nambandua may lomalangi, heaven's delegated messenger, e pamadala tungo ribe ko Taniela. Iko sa rongoda ni tukuno ko ya, nindonu kamadala wakapinaka na ibaling-baling ni Reibotu. Iyo Taniela ito kuna, autobi mati sa nga singa vida, niyo tinungkuretan Reibotu, kina nungu lebu ni nungu baka samantakan Reibotu, sindo ay madala buha. Kaya ito kuna Taniela, au sinikilaraw nga na Reibotu. And then nabangga nga, na Taniela, ito kuna kinanisa ka ni madala vay ko na Reibotu, kaya priali sa pamadala, kaya ito kuna ko ni matatatunan kaya ni pamadala. Yan nabunang gora vyo kalamani. Kaya kawa niya wili bago pinaka ena bol ni profesayaw ni nareda ni buni no na may lomalang ko Taniela katukuna ni siyang ni madalo buwan na Reibotu baleto Gabrieli e siyang ni baka madalo takabi Taniela na singay ruwan dolo tol na raw. Raw niyo le wili katale na Taniela wase walu ni otingo. O nareda ni sa oti keta na Reibotu ni Taniela baka madalo Gabrieli dono bago na madala. O nareda Gabriel didn't touch the 2,300 days. Kau sini pamadala taka, ya omita kaya o Gabriel no pamadala. Kau yang gue itu kuni kino Taniela, sindo ay matatu buwan na Reibotu. Beleta tu kuni Taniela, tapi tunggu sini pamadala taka bawa tibi o Gabriel, na o Gabriel sini pamadala taka bawa tibi o Reibotu. Gay lo malangka kino Gabriel, lebun o Taniela, lebun no pamadala, lebun no panananu, lay tobi mate singa vida. Tu da katala da kabana da kan itui. Dono kau sini madala bi o Reibotu ya. Wase diwa. And the reida kau sawili ketiko dia masuk tiko Taniela. Iya, ena malio ni wase walu, kena wase di warangani buli ni Taniela etiko kina na wase 5. Okay? Ni ona wili bola ena bola tambu, bola ni Taniela ona reida ni vei rumah kitiko. Siang ni tubu ngani wase ni bola ni Taniela sai tubu ni events according to their happenings. Sena. Wase walu kena wase diwa duru tiko ilo mana events ni wase 5. Wase walu, o Taniela sa reda na Reibotu ya, ena ruko ni mata ni tu na ipelit sasari, Papiloni. Wase 5, o ti wale nga vida na madha wa muri, kambayo Papiloni. Via ndu ti ko na emba, kena mali o Taniela wase ndu, wase walu, kena wase diwa. Okay? Reda o ti o Taniela na wase walu, ruko ni mata ni tu na ipelit sasari, ena mata ni tu o Papiloni, vida na madha wa muri, kambayo Papiloni, may vemete ke Persia. Wase diwa ningai masutiko Taniela sa masutiko ena ruko ni velu take nei tuyo Sairusi tuyo Tarayasi ena matini tu omete ki Persia sangai masutiko o Taniela ena wase diwa oni sana wili kanono ngangani masutiko ko ya ena nono waktu satiko nono rival balda watake nono rival balda na Israeli na buku ni nono talain rendre era mai bombula tu ki nangoka sambale na matini tu Papiloni era sem bombula ngana ruko ni matini tu omete ki Persia. Ia meu kai rongoda. Tobole mandambe nga mo rongoda na italo no ngondo ni italo no kamida. Gaile rongoda murna dividi gaile subo pamalu. Nimber ni arta ki sumbu mayo Papiloni i Papiloni o Taniela bata kirto setere ki mesa ki apeteni ko kirna bunga na chiu. Vitu sanga bulu na embaki saoti asa tukuno oti beir na profito cermaya. Ke oni na talain rendre tinga oni na kau bambombo i Papiloni. Keo ni manikau ena vitu sanga bula lemba ki na balabu ni nomunite ko mamambula. Ngoni sama imbale na mata ni tua Papiloni sa raka tiko Taniela na nona ngauna ena tiko bambula sa kilau ko ya sa bole ka niyo tina vitu sanga bula lemba ki. So any day now sana yado kina na ngauna me kemami sa sereki baleta kemami sa kilara tiko mai ni kemami kau me bambula ni kemami na mayambaki vitu sanga bulu na tiko bambula. Satu kon rabi oro ceremaya ya. Ngoni sama ikambay na mata ni tua mete ke Persia sa reido Taniela ni sambuko na nrundo ke Papiloni sa kilau Taniela ni mami deliver sa boleka. Sangay maso tiko Taniela ena wase dio ni Taniela watu sa tiko no ivalvalda watu tu sa tiko buwana kalau gay tuko ni bango kan nilay tomi kasar na italo noa ena tikina ruas sanga bulu kandua. Sa tiko no Taniela go. Iya ni wa maso tiko sa buka saramay na tamato ko Gabrieli. O dio Gabrieli. Bo o koya nga kawaray da ena Reibotu may naibaka tegibu. Reibotu da ba? Reibotu nga ni wase walu. Koya sa gay Reibotu mayo koya ena loma ni bibiyan duwa na embaki saoti. Siya nga talin doon na Reibotu. Loma lang tiko mo Taniela ena nga unukeda ena buwan Reibotu. Ang tiko no koya nung kumaso tiko sa buka may o Gabrieli koya nga natamata waray da ena Reibotu ena ibaka tegibu. Saba ka madala may kakaibiyaw Taniela au sa ngaila ko may ubaka bukui ko kamo kila kamanda. Oya santo na katale irveo kan lamani. Kaya kayo biko kila na buku
ni kilene bolo tambu iko nangan reba ngai dona ndawi talai mai lo malangi siang ni dona temata itu wana buku e rau meroni pamadala takna bolo tambu olo malangi ngai rau ni takam na takaya bayana buna enda do masutu kirna na alo tambu de venga ono keden inda baron do lava ni bolo tambu menda buli bolo tambu siang wal ngai ke au kira mo le mata utaka enda venga ono keden on linda wili bolo tambu kina no mu bale daun dua rau no mu masu ni berni on do lava no mu bolo tambu mo welika bebe itu bernel Nicolau. Sangat tu kono ke Kepriel tani ala usala kamu mo babu ke iko mo kila kamanda. Ia ni sa tegi buna no mo kerlo lo tani ala. Saya ava mai na bosa. Ia kau sangai laku mai meu tukuna be iko niko satamata ndau lamani. O koyongo mo kila manda na bosa, mo kila kina na bosa kapaka sama tang na ribotu. Laku mo Kepriel sama itu kuna tani ala. Usala mai go mo babu ku iko. Ngono ngai tegi bukina no mo kerlo lo saya ava ni lo malangi na bosa. Au salah ko mai utalai mai mo tu na bigo ikut tamatan daw lamani. Rebe kan sambu baba betul na tutol ni bingara ni lama lagi. Sebenarnya itu nama masu ni taniela. Sa terana batu ni tambano Keprieli. Milioni baka milioni na mai le bukava mai na yang ilo singoka. Lo mo lenga di vida na sekondi satu na taniela. Nangono ngai tege bukina na nomu masu. Saya tu teleni lo malangi na rom nomu bosa ni masu. Au sa talai mai mutu na biko iko sa tamatan daw lamani. Rongada. Baka sa mata teman-teman na rebo tu ya. Au la kamay go mo babu kuiko. Kadi ba le salaman na rebo tu. Pananano le salaman na rebo tu ya. Sangay teke bu na Keprieli no pamadala. Rongada. Sa loku e bitu sanga bulu na wiki be ira na kay na nomu korotambu mengay tarobi na talain renre kambu kodi na ivala da kasorba kina dagdala kabaka edor mai na dagdaga donu eseng mundo kamen rengati na raibotu kena profsai kamelumuti ko saya lo sapa sara arong taniala saloku evitu sanga bul na wiki beir na kainom okay evida na kai tungor be kalamani ti tombo na vina kat me be busa kita malu ana sang berni na matata yana gele matata no na ngauna na kalo ke baka na gele subuti ko bida na no ngauna ibalem baleta no na rarama na tamata na donu ana tumbo lagi ti ko me adamu ni singale bututu posa mai bale wase wa tikina tini kawalu tukono Keprieli ngo saloku ebitu sanga bulna wiki okay ena vinakati menda semana itu tungo mena wase walu meroninda make sure ni vamadala ni wase diwa tiki ni rebotu ni wase walu enda sakilatiko ni asenga ni vamadala bawo tio Keprieli mena wase walu lesu lama lenga to taniela ni sini pamadala bawo tio Keprieli wasedi wanona masu tiko taniela lama lenga takatio ko na rebo to pamadala taki bakabo bibian dona yang bagi sauti sangkai talama na kelo na tamata tengah ko ya pamadala buai na rebo to sauti Keprieli katiki ni rebo to asini pamadala tako Keprieli na rebo to sauti na tiki ni rebo to ekobuto tiko na ngauna make sure na kelo talamay, the same angel, kanimay tegibu pamadalo Keprieli, he started on time. 70 weeks. Pito sa ngabulo sa na week sa loko. Iwan din narbiyo kalamani, ni pamadala, ni Taniela wase diwa, kuri sa pamadala, ni Taniela wase walu. Okay? Rongada mo katale, talamay na kalaw na tamata-bata, Keprieli, kategibu Keprieli na pamadala, tegibu sarangay na tiki ni rebo tini wase walu, asin ni pamadala tako ko sa alesyo ilamalang. Ngauna. Anda sana bakuria sumkina na buli. Ang katunong Keprieli taniela sa loku ebitu sanga bulu na wiki veira na kainomu. Rauta na talain renre vaka may na balabala donu na kakedo ni vina kato ko etu na wiki mni na kalo ni vakapa meronyo ni tamatan dingi tagiti ko ni kalo vaka may analo ni bitu sanga bulu na wiki sa loku ngo wiki mni. Adamo ni vina kato mo ni vakapa mo ni ndonu ti ukina mata ni kalo ni tamatan ni kalo sahabat tiki tenggo sa loko wiki muni ebitu sanga bulna wiki ya rebe kalamani na bosa babalang e baka ngata kina determine awala tu kina babalang baleta bimbi na bosa ngo na determine ena kena ya buni matua bosa bai piriwe labe tagi mai kina na kena bale cut off samusuki laibi ni baka yang ngata kina bosa ngo na determine kena bale ngo endua na tikinika musuki laibi mai nan dua tale naka kakeba ka epaka nga tribango na bosongo determined ke ola ko ni vale ni sugar songo ningo sarto ka mai vale na tikini kekengo is determined for you ni orongo nga wi ko ni baka nga taki na bosa determined o kilasar na tikini kekengo e musumay na dona kekelew
Ni baka yang ngata kina bosa determine. Okay, and ibolo tambu ya. Ni baka yang ngata kina bosa determine. Okay lah sar. Ngo endona tiki ni keke musumai nendona keke lebu. Italian yo sekani kilani ando tu na keke lebu. Italian yo sekani raida na keke lebu ya. The use of the word determine tells you that that has been cut off from a big piece of cake. Di satu raw. Sangkit tukuna na English ngoka. Taniela, vitu sanga bulawiki sa musuki tani. Sa baka tiki-tiki tani. Menomuni. And the kilangar veo kalamani ni vitu sanga bulawiki ebe busakita ike ketukuni ni determine se vitu sanga bulawiki sa loku and then kila okay ke banga tangga na vitu sanga bulawiki e loku rai ngo e tiki ma yana ndo na tiki ni ngau na lebu kanda kila ni tiki ni ngau na lebu ngaya ebe busakita kitiko nambongi e ruana undolu tol nandrau ko e tiko ma yana wase e walu sandana kila kina ni baka madala ena takaba sombo keprieli ena wase diwa e baka madala matalalai ni tiki ni ngau na e bebo sakita ngo membeleta na bongi e ruana undolu tol nandrau na ngau na ya saka ni pamadala tau ko mena wase walu sale so ilo malangi menda ba kuria sombo sama tato ya anget ko dingo ka vitu sanga bola wiki salo ko berna kainomu okay ni da sakila vitu sanga bola wiki anda kila ngo e bebo sakita kitingo maina tiki ni ngau na lebu na ruana undolu tol nandrau anda sana bita ba no da chat rebe kan lamani au kata lengon na prof sai beba kurumbu itaki don dua ene vol tambu pato ci susar nga e kena prof sai ngo ko esule we ke prieli meli ba madala ta we ke tanial anda sana ngor no nga unar rebe kan lamani anda sakilati ko va prof sai dona singa va prof sai san dona embaki ana kandina anda sana bito ikya na ruana undolu tol nandrau na embaki baleta ni rondolo tolon rauna bongi se singa sa rondolo tolon rauna mbaki sanga tukuni bango be keprieli sa loku e bitu sanga bulu na wiki beira na kainomu kena no kortambu mengaita robina talendrenre bokode na ibalbalada sorvaki na dagda kabaka dorme na dagda no dono esanga ni mundu kamen rengati na rebo turungoda kena profesai kamelumuti ko koya sa yalo sabasabasara dakawaya ena lamu ni bitu sanga bulu na wiki taniala elo ko veiko kernom tamata kasangela ngo gorbe kalmani nenda raida vitu sanga bulu na wiki satu kuni ni sa musu tani mai waka tiki tiki taki mai na ruana undolo tolon ronemba ki menon na isireli ciu ya enda na kata menda vinda so menda kila e vida na wili ni singa beleta wili singa na wili nemba ki tiko na vitu sanga bulu na wiki kaenda na takaba enda na waka lebu taka waka vitu sanga bulu na wiki Nabuna e baka lebutai kina baka vitu baleta ni vitu na singa dua na wiki vitu na singa dua na madawa ena sulebe kenda e vanan rau dio sanga bulu na singa ena vitu na wiki ena vitu sanga bulu na wiki kawaya vitu sanga bulu na wiki sa vanan rau dio sanga bulu na yambaki ona raida na viva kurumbu itang ni prof sengo okay na lenga ni taniel ngo tarong elo mano taniel na ngau na dawa na tege buki na ne mami wili ka ne mami ut sanga bulu na wiki ke mami dondon me ke mami kila na ngau na tege buki na baletan de ke mami wati ngangoka lai tege bu lai oti tale ke mami tungan lebon bede laki tarong elo mano taniel na tarong ka na ngau na dawa e tege buki na vitu sanga bulu na wiki sanga tu na bango ke prieli ia mo kila ka baka sama taniela mai na ngau na satu kunia ni kina me baka baui ka taratale ko Jerusalem ka eva na mesa ia na turanga e na vitu na wiki ke na wiki e ono sanga bulu karua arangona waka sama tiko taniela tiko mambo bulu ngau taniela e na ruku ni mata ni tua mete ke Persia varo rongo tiko vara rai tiko taniela na ngau na satu kunia ni kina na iba ro besali tara babu itali Jerusalem pleto Jerusalem ambasura kama one pukanesa vitu sanga bulu na bagi saud Yoni sakila ni sa solita lebaro ya ana no starting point mai kia me da na lumuti na mesaya ena vitu na wiki kena wiki ono sanga bulu karua okay vitu na wiki kena wiki ono sanga bulu karua sana sulebe kenda ono sanga bulu kadia na wiki yandare darbe kalmani da sana bitu kina na nonda chat menda biuta kabanganga ive na vanua erauninda wili ka kina ni asoli kina na ibaro veimbeka ya ena bangangara ena kune ena ivola na esera e tolu na peculiar decrees tolu na ibaro ena kune na ivola na esera keni matai ena wili ka ena esera wasendua tikina endua kinava keo nangeli wili ka ena mungau na raida ni bakaroya e solia na tuya sairusi ena embaki 500 tolu sanga bulu kaono mada
ngo na ibakaro melaki taratale na vale ni soro mai Jerusalemi taranga na vale ni soro liu takana ilango lango ko sir pipeli wata ke Joshua na Betelebu raulako pida na undolo ralako wata ki rau na karua ni varo ona raida ni avola na eser ti nga wase ono tikina indua kina tini karua ke ona torna mo nga una mo le baka wilikir na ibaka rongo ona raida ni varongo esolia na tuyo tarayasi ena embaki limanan rau tini kadiwa mbada ngona ibagaro melei vakuritale na kiana tarna valilotu ni ra tataro na kai Samaria sanga mai vengu tu na tar valilotu vakana bitartara gai tukuni neli vakatal na vangara na archives mai Papiloni samete ki Persia tungo ngai lurai ni atundi na kina endona dikri asapolao te osai rusi melei tar na valilotu sanga mai soliatal na dikri na tuyo tarayasi ena bukuni dikri makawaya donu wakuriti ona tarva lotu yana karoni dikri ona reda na bon eser na kene katolu ke ona wili vola na esera ona reda ni ndo tel na dikri ndo tel na varo esolia na esera wase bitu tigene tini karua kina tini kabitu ke waka wili kana dikria ona reda ni asolia o ate kise ate Xerxes na tuingo esolia ena embaki 150 kabitu mbava ngona ibakaro esoli melei vakati kori taraba o te Jerusalemi wakati korital na kakere membeleta na kaba lawa ki na kaba mata ni tu ia o Gabriel ya tukuna Betaniela mo kilaka baka sama may nangauna sa tukunya ni kian me baka wawi ka taratale ko Jerusalemi so we are looking for that particular decree kanda vina kata na decree ana ibaroya na ibaka roni kiana soli tara babawi o Jerusalemi sang ni balitambu Jerusalemi yang dinapangkarera to na tolu na dikri ngor beo kan lamani anda na reida dua elei tar na valilotu kene karua vakuri na tar valilotu kene katolu lei vaka bawio Jerusalemi vaka le suitau to do na kaba maten tu kene kaba lawa ninda reida to na dikri tolungo anda na kilani kena namba tolu ko anda bina kata ko yango etu kono Gabriel Betaniela menama katiko kenda reida ni soli ene makidaba wanan rau 5 kabitu mbava wayana starting point e vinakati ana prophesy katuni bangoka ia mo kilaka bakasama may nangauna sa tukunya ni kian me baka buwi ka taratale ko Jerusalemi ya vanan raw 5 kabitu mbava tege buta kay kana no muwilika Daniela na no mu bitu 5 na wiki ko eloko wiki muni ya na bitu 5 na wiki waya sai teki butal tungan yang baki rono undol tol nan raw okay dasal lifestyle on the chat and the reida ni wanan raw 5 kabitu mbada sa ikwena mbaki esolikina na ibagaro ko etukono Gabriel Betaniela menama katiko sa teki buni bitu 5 na wiki sa teki butel ngani ruona undolu tol nan raw na mbaki ko evina katitiko menda kilambaleta ena muani ruona undolu tol nan raw enda interest yu kina baleta ngo ena baka sabata kina na vale tambu ko eleva tiko ngo ir ngoni buli ni prophesy na kaenda zakaba tiko ngo ena mboni kuwa era zakaba na ngoni buli prophesy ena ngauna yani yote na tini kabitu dio sanga bul kawal ni sanga indola bibero buli prophesy na Itaniel era zakaba na kasar ngenda zakaba tingo enda na baklan mboni kuwa na kena kami tangga nganga na non rakanya na iwola sabi naka ono sanga bul kadio na wiki etu kuni veira may ngone solikin na iwaro medo biko na mesaya ena vitu na wiki kena wiki ono sanga bul karua taudo ko ono sanga bul kadiwa au sambi tu tiku kinaya na ono sanga bul kadio na wiki e vida na ono sanga bul kadio na wiki ena kandina ena na bagale utaka na ono sanga bul kadiwa baga vitu baleta ni vitu na singan do na madawa e sule weekend e vanan rawalu sanga bul katolu na singa yang baleta ni do na singa ba prophesy sando na embaki ena kandina waya sa vanan rawalu sanga bul katolu na embaki ena ono sanga bul kadio na wiki ya ona tobole mo baka ngata na no peni ke na pepa ke tiko no mo kani wili libo na calculator tobole mo daka taka ngorbe o kalmani me o kauta laivi e vanan rawalu sanga bulu ke tolu na embaki mai na va 5 bitu okay baletini tukuni Betaniela mai na ngone soliki na nei baka rome do biko na mesaya e na ono sanga bulu ke no wiki vanan rawalu sanga bulu ke tolu ni wili ka vanan rawalu sanga bulu katol nembaki may na 5 bitu mbada ena kautiko mai ina rua sanga bulu kabitu di na nga nyo vaka taka baka fika ona raida 457 minus 483 ena kautiko mai na 26 vaka taki ba fika rua sanga bulu kaona no mu ansa ndonu ya
Yo eu sambiuta ena non da chat, rua sanga bulu kabitu. Senga ni umbiuta na rua sanga bulu kaono ko en donu en ansa ni taka tagi bafika. Eu sambiuta na rua sanga bulu kabitu. Na bunango, rangoda. Nangauna e wili sombumai na embaki. 457 ko soli kina na decree. The next year after that will be 456. The year after that will be 455. Senga ni wili dake, wili sombumai. 455, 454, 453, lako somaya daw na 6, 5, 4, 3, 2, 1 BC. BC ngo, yado may ke, sangay wili na AD, may yado may kuwa 2009 AD. Tegi bu may ke na 2009 ya. Ninda wili sombumai, yado may na 4, 3, 2, 1 BC. The year after that will be 1 AD. There is no such thing as a 0 year. Kaya ya wana wilika kina endua na embaki meleta esenganin dua na 0 year niok pesau niok kalau mena BC kina AD esenganin dua na 0 year, so you add 1 year. Di satu rea wana songo na endua tala na embaki meleta esengan tikunin dua na 0 year. Wayana buna dini ni nonda ansa ni daka bafika rua sanga vulkaono yani the wili bayambaki, you cross over from BC to AD, you add 1 year because there is no such thing as 0 year. Kwa nabuna embiti ko kineka me rua sanga vulkabitu instead of 26 me bakana nonda ansa ni daka bafika. Yana yang ilo isi tukona be Gabrieli mananga one soli kina na ibagaro me adobi ko na mesaya ena ono sanga bulu kadio na wiki. Kabio kailan mani ni oda kata o ti sarto nga baka binaka ono sanga bulu kadio na wiki wanandra walu sanga bulu katol nemba ki tukuni ni na may lumuti kina na mesaya. O de na mesaya. And kila todo ko ni o Jesu Kristo na dama na imbal ni na lumuti. And then rather bio kailan mani ni enemba ki ruas sanga bulu kabitu anda ya papito isu kina no turang o Jesu Kristo. And the word Messiah means the anointed one. Rong may kina nang dumoy tamana papito isu tiko na Mesaya, lako mena yalo tambu, no na official anointing, misangay Mesaya. O kaya saan bakit tulos ang ulo na papito isu mo? Yesang ni se Mesaya. Baleta, nisang ni sendono na prophesy. Nangono sangay papito isu kina, o na wili ka kina na mari kawasyan duwa tikina tinikalima, o tiko na papito isu, sabu na usarang au Chisu, now the time is fulfilled. He was referring to this prophecy about himself. Nisangay yalo kino ko, misangay Mesaya, nisa papito isu. Peletar profesaya tukuna tiko maina soli ni bagaro me adobi ko na mesaya ena vitu na wiki kena wiki ono sanga bulka rua todo ko ono sanga bulka diwa kala yoti sar tunga bo binagan ono sanga bulka diwa no wiki vanandra wala sanga bulka tolu na mbaki ya sar tunga en rua sanga bulka vitu anda papito Yesu Jesu Kristo ya do kino ko mesaya me bakana velu motiva kalo donu tu bo binagan kina na profesaya taba ko resombu aya nanga ono papito Yesu kino Jesu Kristo rua sanga bulka vitu anda sawoti kina ono sanga bulu kadio na wiki may nabitu sanga bulu na wiki loku baka tigi wer na chiu sabo endua na wiki. Okay, sabo muria tiko ya sabo endua na wiki mesawoti no nondra nga una loku bitu sanga bulu na wiki kasanga ya dongo daba koreana profesai iya ni sawoti no ono sanga bulu karu na wiki enangay mundu kina mesaya kasanga hi ena bukuna tarame na torongo ono sanga bulu karuana wiki dabango. Yana ono sanga bulu karuana wiki ko itukuni mana sol ni bagaro me bena mesaya ena vitu na wiki kena wiki ono sanga bulu karua. Ya toto batanga ni tukuna tiko Gabrieli ni sana oti na ono sanga bulu kadio na wiki. Peleta na ono sanga bulu karua ya mai songo ni bata kena vitu ko ono sanga bulu kadio tiu kena na wiki. Ni sana oti na ono sanga bulu karuana wiki siya na ono sanga bulu kadio ang paliti ni songo ni kena vitu enangay mundu kikina na mesaya yesenga yana bukuna. Okay? Sana mayoti na ono sanga bulu karuana na wiki. Vitu kena ono sanga bulu karuana ono sanga bulu kadiwa. Enangay mundu kina mesaya. Wakurio taniala ena tukuna iya. Ena bakan day takako ko ena via lati. O deya the mesaya. Keba ka ona baka muria na profesa ingo ni rabaka tabu buli takana so sama ingole dala. Teke buike sa ngole dala na ibamadala. Era satu kunoira ni kera tukuningo ena bakan day takako ko ya. Na koya sa refer we ko na Antichrist. But this prophecy is not about the Antichrist. It's about Jesus, the Messiah. Ko sa anointing nga may natikin na may daki. Okay? Anda ngay buli daw ya ena vida ng bongi may muri.
Ia ena bakan dei taka kokoya na Mesaya, na via lela ti ke ira na lewe bunga mendua na kiana wiki. Taro ena torongingo. Dona wiki, koe tingo. Ni sawoti no na sanga bulu kadiana wiki sama yoti ena no na papita iso. Sanga tuko na profesai, ena bakan dei taka kokoya na Mesaya, na via lela ti ke ira na lewe bunga mendua na kiana wiki. Na yoti ni wiki eti kongo, me yoti kina na vitu sanga bulu na wiki. Okay? Wandei taka ikia, ena ndua na wiki ha, vitu na embaki, na Mesaya na via lela ti wata kira na lewe bunga. Tarmena torongi. Na dava na via lela ti ena bakan dei taka o chisu mendua na kiana wiki. Na dava na via lela ti. Ena longa na ibolo tambu meso ma wiki na ibolo tambu. Lako yani tolu sanga bulu kawaru, sanga bulu kawalu. Ia sa tiko mai kia ke chowa kokoya o Mosese, kasi nga wasanga bulu kambongi wasanga bulu mena uli buno sa ai. Asa senga ni kania endona kakana, sengunuai, asan wala ena batura ramba kochowa na vosa ni vei yala yalati. Na dava ya. Iyo nabuna wetini. Na vei yala yalati, nabuna wetini. Gai tukuna profesa irveo kailamani, ni na bakandei taka o Chisu Kristo ke irna lewe bunga na vei yala yalati ena lomani ndua na wikingo. Lomani vitu na embakia, na kawal nga ena da kabana kalau e bakandei taka na buna wetini. Na vei yala yalati. Ke irna lewe bunga mendua na kena wiki. Okay? Sanga ni vei ngana chiu, vei koya nga e via wili kina. Dua na kena wiki, ena bakandei taka kina vei yala yalati. Kaya tukuna na profesa ingo orang ada. Ia ena bakandei taka ko koya na via lati na buna witini kern lebu nga mendona kena wiki. Ia ena ve mama ni wiki ena baka o tia ko koya na Mesaya na isoro kena imanrali. Ada na redo yar veo kalamani. O ti saranga baka binaka e tolu ve mama na embaki may nona papita iso Mateo Chisu Kristo. Tolu ve mama binaka saranga embaki. May baka nga na profesai. Ena ve mama ni wiki ena baka o tia ko na isoro kena imanrali. Kaoti bo mina saranga tolbe mama na embaki mena no na papita iso maten turang o Chisu Kristo. Romana. According to the prophecy, na inakini no na mate me pakoti na isoro kina imanrali. Na dapat na isoro kina imanrali. Na babalang itu kuna, he shall cause all oblation and sacrifices to cease. Oblation na isoro kede evanra. Esang ni vanra, sacrifices na isoro kede esang ni vanra. Kena balik-balik nga kami turun-turun profesengo, ena bima mani wiki ko ena mat kino Chisu ena wao tio ko ena kake ena beleta na batambo isoro. Beleta ena saredoti nindu istuwa na isoro kedea. Ka ena bima mani wiki ena wao tio kino ko ena isoro kena imanrali. Ka ena kini nona mati reveo kalamani me baka o tio ko ena isoro kena imanrali. Ni kuwa sa apakan dia watakana lotu ba Kristo ni ina kini nona mati me baka o tia na ibuna wetini. Ese nga ni okoya yana kaya tukuna indona tikini voltambo ese nga talangani tukuna tiko na profesa ingo. Ngona muna tukuna kino sakaraya. O serve kalomani yana wase vati kine ono da sando wili kwale versa rusa na nungu tamata ni rasa siang ni kila. Siang ver na buku. And the vande otaka isona itukutuku esang ni vande otaka na kene vande ondo donu. Okay? Profesa itu kuna ni baka otio kana isoro kene manrali. Ena baka ndei taka ko ena via lati mendona kena wiki, yana ve mama ni wiki, ena baka otio kino ko ena isoro kene manrali. Mati kino Chisu Kristo. Na damna ina kino na mati? Me baka otio na isoro kene manrali. O yana buna otio na kawelata isa sa telengay na kana bandang bisor, baleto Chisu sa baka otio. Yo buru-buru ni ko sa tukuna ni saba otio ko ena ibuna wetini. Senga sara. Rangoda na kaya tukuna na ibola na ipriu, ni avakaba na mate na Chisu Kristo ay na ibuna wetini. Rangoda na kaya tukuna na ipriu. Ipriu diwa, tinikaw na kaya tinigawitu. Iya kaya bakasandu na vialayalati, and kila ni ibuna wetini na vialayalati, avakaba na kalubata ki kanda nono na tamata. Iya kaya bakasandu na vialayalati, sayang me mate o kaya sa iya kina na vialayalati. Ni sa mate, sa bakan data ka kina na vialayalati. Ya kasasang niya nga bakalelay ni sambulati ko kaya sa iya na vialayalati. Na kahit kung ito kaya paulango, kaya makayan duya na kabando na vialayalati, and doon memati o kaya kabando na vialayalati, meron ni banday taka na vialayalati. Ni samati, sangga hindi nga na vialayalati, sambaw laylay na kiranday, ni sambulati ko kaya kabando na vialayalati. Yo Chisu kabo kaya na vialayalati, pati kira ng tamata, na ibunawitini na nonosulia. The agreement between him and his people. Na nonamati, sangga banday taka nga na ibunawitini, na vialayalati. Yo buru-buru sangga itu kuna ni mati o Chisu Kristo kau talay na vialayalati na ibunawitini siya nga.
Nono na mati tu no Paula sangai bakan dei tangan via lelanti e salele na kelendei ni sembula tigo Gesù Cristo. Okay? Kaya na rei darvio kalamani and on the prophesy ni oti baka binakasarangai tolu bi mama na baki mati o Gesù Cristo. May baka nga na prophesy. Oti baka binakasar talangai tolu bi mama na baki salay oti kina na oti nindua na wiki ni vitu sangabulo na wiki. Sali oti kina na vitu sangabulo na wiki, kau na wilika e na kauti ko sombo kina embaki tolu sangabulo ka ba anda. Okay, raw nga ya. Wilika nga 7 years from 27 takes you down to 34 AD. E na tolu sangabulo ka ba anda, era siyang ni kilana chiu ni sayado kina na ngaw na ayala takiveira e vitu sangabulo na wiki. Vanan raw Dios sangabulo na embaki, ko etu kunive Taniela. Tukun na vera na mutamata kaya kaya rebia dingomi tiko daka mana daka tondonu rauta na talendendre daka ena lamu dibitu sanga bulu na wiki. O yana bu na unia na wili ka kira ni wa dabu to bikem ni na vida na ngona sawati o pita itu kuna ve chisu turanga me dala ba vida be una ve kangu baka bitu ngetu kono chisu Kristo daba baka bitu sanga bulu na bitu. O chisu e rifoti ko na profisa ingo bitu sanga bulu na bitu ya bitu sanga bulu na wiki vanan rau Dio sanga bulu na mbaki. Rau beta la noti ko chisu bate kei pita e na loma ni ngauna ni nona loma ni tingo pita kabit ko ni tiko chisu pita o iko o se tingo e na ngauna ni nomu dingo mi kena nomu loma ni nomu ni ka otamata buli da monda loma baleta ni o se loma ni tiko e rau beta la noti ko e na loma ni ngauna e se yala ta tiko bir na bitu sanga bulu na bitu ya na 70 times 7 490 years. Tukun tiko chisu pita ndau la loma tiko pita bate ko se tingo na ngauna ni nomu loma ni o se dingo mi tiko gina. Galiava na tolu sanga bulu kabitu na tolu sanga bulu kaba anda rabio kalamani salioti kina na bitu sanga bulu wiki ko ya lo ku veirango nikla na bayata na bagya birla kino sitiben. That was the last straw. Nono sa sanga tiko na kalo me bambula irana chiwe rambesenga. Jesus himself rejected the temple. Tuno ko sambiu bikem donom do vale melala dindi. Sa kautan me bikem donom matin tinu kalau sa solibe iranga whosoever ena buat kama ena buana sama yado ki narbe kala man raba muriso mutali ba malu ya na tolu sang bulu kabal anda ire sebiri lagi siti beninga oti sarangaya convert na tamata liuta kana be biringo o saula ko ya paula vida nga na madaw muri raw buna usombo paula bate kay sailasa uno raw lako kina ramuri na chiu raw le badadani romba di lako so butal na korkando raw buna muri ir na chiu rasin kila to na chiu ni rasa reject taki romba di lako so bui Antioki muri ir na chiu rale badada sabuki nga mo raw paula bate kay panapasa raw sangay ndondo ko paula kay panapasa ka kaya daga tin ka tolu pasang ul ka ono ir na chiu ngo andon dono nga me bunau ta ke ke mundo eliu na bosa ni kalau ia nindo sambiu tata ni ke mundo kasale wai ke mundo siang ni anga mundo mulu tau mundo reda ke rausa la ko verna be mata ditutani maina tolu sanga bulu kaba anda sarvara ita kana ciu oira sambe senga sa kau mai kina na mata ni tuni kalau be ke anda sama ino ta kina na kena kalau ngata ko tun ti ko paula reda andon dono nga me no muni na mata ni tuni kalau ke nilala tamatongo. When he saw katikemni unworthy for eternal life, lo we turn to the Gentiles. We are the Gentiles. Sama non na kalungata, baletan leyoti non rebitu sanga vulawiki ira sembese nga. They didn't realize. Rebe kalamani sa somata na kalono na ngauna. Ni ku rangoda. Sa senga ningay raw ni vingomi na chiu as a nation. They can still be accepted but as individuals. Wakati ikong nakiyaw. O ira kebe na kay burubura, kebe na kat melew ni matin tuni kalau wilikin na chiu vanra around the vingomi nga on individual basis. They have been rejected as a nation. Pata solver na ngauna. Kami ka kundo suki ko sala stigi ko na buni kena pante otagi valo sona professor itu na biela lait makao ni tukun ni na may rigada talwer na chiu. And then redison professor ni ya professor lasu. Pante otagi valo tiko na professor ni biela lait makao ambaleta. Oleh tu nabi kim ni nawasit ini keruan na buna erbande otakadal kin na professor lele buni sini sulia na kalover na sulia. Orang maruta kana bebulia na gelak may muri. Ya samayot yan tolu sanga bulu kaba anda nangauna yalataki ni vitu sanga bulu na wiki kwe eloko baka tiki menonro taniela kernona tamata. They have come to the limit of God's forbearance, Veira. They have rejected God, God rejected them. And have
turn to us, the Gentiles. Sama yado tigo ena tolu sanga bulu kaba anda. Yo kenda rabio kalamani. Rongota. Na buli enda da kaba tingo era da kaba saranga na ngoni buli ena ngona ni oti na tegi buni ngoni bata oti after 1798. Nakasar ka enda buli tingo. Na point of interest tingo. Na buno eleyoti kina na yambaki ruona undolu tolun rau. Baleta ngona banua era baki kilati ko en leba sab-sabata kina na balitambu. O ira via kilati ko ya talanga inta via kilana bong ni kuwa. Ni sama yoti ya sama ibaka potu kanataki vanan rau dio sanga bulu na yambaki mai na ruona undolu tolun rau na yambaki. Yo kenda ende via kila ado sarebe na ruona undolu tolun rau. Simple na taka bafika. Kanga enda na taka barbio kalamani ruona undolu tolun rau. Kau talaibi epanan rau dio sanga bulu. Okay? Ronondol tol na rau. Kau talaibi epanan rau dio sanga bulu. Balen sa fulfill tengo epanan rau dio sanga bulu nembaki. So lebe kenda endonondol wal nan rau katini nembaki. Sange boya endonondol wal nan rau katini nembaki. Merau nilea tu saranga na yala ni ronondol tol na rau nembaki. Kanga medaka merau ni okilaya debe kau tamay na ronondol wal nan rau katini nembaki amay songo na ina tolu sanga bulu kaba anda irango. So 34 AD plus 1,810 years. Kau tigo nembaki daba. Tini kawaluwa sanga bulu kaba. And ang una enda buli da may kinanandabui may mbale na Ottoman Empire na tini kawaluwa sanga bulu. Kawa kaiwe kemani waya enaya sinibula pa mata ni tu politiki balo ibura-bura. Ni ole irma enaya sana balo tu sa vivi bura-bura sa tu ngando na tuku boy tamer ber lo tu pa Kristo enang ngono pat sarga elaw tu kinananda buya sana ngo. Ya mas-mas tu kanang bula pa mata ni tu boy balo pa politiki irre sana balo tu ndo na ungele busa law tu ber non nana magitiko kina ubu ninda buyi namba bitu. Ena non nanuma. Sanggayado erbe kalamanya tini kawaluwa sanga bulu kaba ena lay baka sabata kina na balitambu according to the prophecy of Daniel 8:14. Okay, na kain da buli tingo au katale buli tingo na ngoni buli prophesy na ngauna niyote na sintiri kabitu dio sanga bulu kawalu. Wera sanggay na nama girbe kalamani. Sanggay baka samoira. Wasab-sabata kina balitambu. Tini kawaluwa sanga bulu kaba. Laku duru menon buli laku duru matali ba vida relesu ba vida na calculations kena bandewa 0 into 1844 and they were sure ni na woti na 2,300 days 300 years and 1844 kasi ang idalo ya nangauna era pasal sabatay kina na balitambu rasangay ba nana magirwe kalamani bura-bura nangauna ya sangay bulida ni sa bulida na iboli profesa sangay kilao tini kawaluwasa nga bulka ba na kata-kata ni buna ungo erbe kalamani ndalay buru-buru ni luto pa Kristo nga one may na tini kawalu tolu sa nga bulu kinatan kawalu tolu sa nga bulu ka ba sa tega mo may naungeng go tega mo may kaliun doon kina ndo na tamata kilele bo William Miller may Amerika buna utago koya na tuku-tuku lebong go ka ni ena tini kawalu ba sa nga bulu ka ba ena baka sabasabatay kina na balitambo Una wo koya man tini kawalu tolu sanga bulu me do tini kawalu ba sanga bulu ka ba era baka to kayo irna muri koya the Millerite movement. People came from all denominations. They gave up what they used to hold as kambing bibir na ni pambauta. Ira give up taka sana na makyo ira na tini tutungo na 1844. Iya nonon rapapan dia wo irango. Okay. Tini kawalu ba sanga bulu ka ba wasa sabatang ni balitambu. Balitambu na bura-bura ngo. Balete di balitambu ya tigo bura-bura ngo. Kakeba kaya ba sabatagi na balitambu, ka balitambu na bura-bura ngo. Na ba sabatagi nga na bura-bura ngo, kya na bakamay. Yo ya na yato nangon niles may kiro Jesu Kristo. Kakeba kaya balitambu na bura-bura ngo, kaya ba sabatagi na balitambu niyo tinayambagi runong-dulu-tulan raw. Waya na tini ko alwasa nga bulu ka ba? Ray-ray na bura-bura ngo, sana o tini ko alwasa nga bulu ka ba? Wachi sumbe kasan lesume ni tini kwal wasa kawul kaba. Rasa ngai buna uta karabio kan lamani. Rabuna uta kawi rengo karabato kai the second Advent movement because Advent is the second coming of Christ. Ira ngai buna uta kai burura. Pesa burura. Ira tamata ya pala tirna yal ni kalor bio kalamani. Siang anak kenrai sama be William Miller. They don't know each other. Ya saya balangan yal ni kalo. May chamani indona tamata lo tuba Lutheran. May chamani o Bengel.
Ya balati ko na yalo ni Kalo, he preached the same message. Siang ni dono kenro isama kay William Miller may Amerika. Tuda ko ya, vuna utaka may chamani, Chisu and Lesumaya 1844. Vuna leoti kina na 2,300 years. May Scandinavia. Vuna apatambuy kina mera vuna unangasi. Nakalugay pa nga tigre ng ngone tangani ambaki ono kina ambaki walu. Mera vuna utaka may na vuna todo kaya, Chisu and Lesumaya 1844. Wasap sabata kina balitambo, bura-bura. Tin ko alwas ang bulkaba. Kaya Chisu and Lesumaya tin ko alwas ang bulkaba. May South America. Doon ang beti ni Lotu Katoliko, Lacunza. Ya balati ko na yalo ni Kalo. Siang nin doon na kaya na isama bay Benjel wata kay William Miller. Punaw takatalangaw ka man tuti bura-bura ya. Chisu Kristo na Lesumay na 1844 na wasap sa batay kinabalitambo. May doon ang Lotu Bachiu, Joseph Wolf. Tugu-tugu patanga. Punaw tako ko ya. Chisu Kristo na Lesumay na tinikwalwas ang abul kabarabyo kalamani. O ti arangay ray daw iran ni relasyo batali ko na prophesy na yang ilosin ni pakatakilawa siya tini ko etorito ko na ibola ni Daniel ko enda sa may kaniya ti ko kabuli sa aliado na 1844 tuko na ko ya time no longer sa seka tala na ngauno sabo sangay banday ta nga vera keba ka kaya na yang ilosin ko ka era seka tala na ngauno sabo sana madalan di ti ko kina tini ko walwas nga bulo ka ba sawo ti na ngauno iburbura sana lesmo Jesus Kristo so they were sure Chisu Kristo na lesumay na tini ko walwas ang bulka barabyo kalamani. Erang kay waro to barabyo kalamani. Ado may nakena yambaki. Nana magi tukun iratamata they gave up their business, their profession. Nana magi ko iras polita na bale kena business. Rasa baba raw na lesumay na Chisu Kristo. Ado may nakena yambaki. Ado may nakena bula. Ado may nakena madawa. Tandra may nakena matan singa. Lain romu. Siang ni Lesumaya Chisu Kristo. Siang ni lako tayo na nalamalangi. May baka na ibola balabu sa bibingi bata. May baka na nunrana maki. Rakawiro. Deni mataka meka. Vandra may nasingay taraba. Lain romu. Everything was normal. Siang ni Lesumaya Chisu Kristo. Arabyo kalamani. Kaya na wili ka na history ni Lotu ba Kristo. Kilay na 1844. Niyado kina na great disappointment. E nunrana ka ni Lesumaya Chisu Kristo. Ngayado kina na yalo laylay lebu. The great disappointment. Kila nakatukunan na yung siya na prophesy, tuwa na Choni, torna ibola kaniya, na kami rin yung sume na ngayon ngangay kitim. Tuwa na Choni, yung torna ibola ngayon kaniya. Ibola daw ya? Ibola ni prophesy ni Daniel. Kaya na magiti ko may ngayon may lauka na niyo iti na 1844. Kaya kanina rin ngayon bulida na prophesy. Kaya tuwa na Choni, au kaniya sa kami rin din yung sungo. Niya di kitengo, ni sa digest takin na ibola ngo. Ngayon nganga. It happened exactly. Era kanya na boleh prophesy ni Daniel Rabbi Kalamani kami da nonon rabulida kami da nonon rabuna utang yang dalai berbura yang usundra lako na kaya tuku-tuku na besa berbura ya to mena kena singa digest tak na tuku-tuku ya na kena yang bagi kena singa gainganga sengani ya to me bakana karena maka kai kila itu na yang bagi ni tini kawal wasa ngabulu kaban ya to kina na karena maka meles mo Yesus Kristo ngai senga na kai kila kina kaya wili kana history lo tu ba Kristo ya to kina na great disappointment. Nayalo lele, rongga imbiutan na loto na tamata. They didn't want to have anything with Christianity, especially the Millerite movement. Yalo lele boy tamera. Sukay muri na tamata, including William Miller himself. Levo na kaya yado, do na kana vosa vada vaira sa tawa o irlalango ka, kenra meda. Iya rasangay tu ira. Baka sama taleso, orang gay baka sama takan salioti. Siya niya doy kya na italanoa. Sa lengang na ibola bicho ni gay tuni bango ka, na parofisa itale. Ver naman tin ito ibunga, kena bibunua, kena doy bosa-bosa, kena tuyeso. Na kena bola ilay sara ebida may na great disappointment, doon ay kumu lelay, rasangay masu, lolo, ratuno rasangan ni rawa. Nakaloy siya nindo bay balambodi siya ni raw nilak may buwan nakaloy do naka. He knew this disappointment in advance. Dere ko embe kang go nakatukunan na kurkure bitu ngay tukun ni bichon me kako ni bila. Siya ang baka binakata na kaloy no na tamata mer kilarawa in advance na disappointment. Let them taste it. Ya nakasami nga irang gana numoira. Gombe na kaira to adamuta na kurkure ngay tukun ni bichon me kuni bila. Sang tukun no Eto kuni becho ni me prophesy tale. So God knew that this disappointment would come. The second year we have to restudy prophecy.
Sanga indamber be kalamani ralolo masu rangai bulida tale. Calculation sandonu. Rala koba tale na calculation sandonu. Tini tungana 1844. Sanga baka sama nirlai lesu na itu na vale tambur sanga reda. Oh, na vale tambu ibura kopi. Labe nga na vale tambu ndina bangnya tiko may lomalangi. Nambete lebu ibura baka taki nga. Baka takarakar ni non nambete lebu Cisu Kristo ko esa duru ilomalangi lamani vale tambu esang ni daka ya nalinga. Avele wa imbangi sanga iteki buwe na tini kawalwa sanga bulkaba na kena baka sama tagi na vale tambu ibura duru ambete lebu lamani longi tambu sara mele ikautumay na ivalwala o Cisu mbangya na tini kawalwa sanga bulkaba na non ambete lebu sanga duru lamani longi tambu sara bisa teki buta kana baka sama tagi na ivalwala bisa teki bu ndi kebi na kisi ni tamata bisa teki bu na vele wa ya na tini kawalwa sanga bulkaba. Okay. Ngombangi na kayado. Ira sa baka sama tiyo na tamatan ngauna. Kakebo kaya tukunin na daka na velawai, then there can never be a judgment without a law. Na velawai mbangi sa tegibu, kebo kaya tukunin na daka na velawai, yesembula tu na ibuna wetini. Berarti na sindro ni daka na velawai kaya siyang na ibuna. Rere ni ibuna wetini, esembula baka binakatu. Kebo kaya sembula tu na ibuna wetini, kaya na malimbale, na singat tambu ni ibuna wetini ya, ese valid tiko. Siyang ni siyali. Sangki kuner beo kan lamani ni kandi na nga yang kay mayado niyo tini kawalwasa nga bulu ko ba na velewai sa teki bu may lamalangi. Na kandi na yado ina tini kawalwasa nga bulu ko ba beo kan lamani. Meu tu vana tale non dai lako non da buli da na profisai kabaso tarbata. Ni raida ibura-bura na vale tambo ibura-bura vesi nga keden do may daga na batambo isoro ombete nga indaw lay durutiko lamani longi tambo melay kureta kay kianan ra. Yato tiko nga lamani longi tambo. Okay? Ena singa nga ni bembeluti, gay durki na ombete lebu lamani longi tambusara. Mele imbokoda na ibalbalada, mele imbuluta. Sabakaki na rebeo kan lamani. O Cisu nonambula ibura-bura may baka po tukana taka o kaya na ruwa na iwasi-wasi ni balitambu. Keni matay ni bengarabi ibura-bura na keni karua ele ibangarabo o kaya nasali su ilomalangi. Na may tiko ibura-bura o kaya may dakaba na bengarabi ibura-burungo. Na baka tambo isoro may mati o koya keno na papitay so da kay burubura nono na sala ko da kay lomalangi lay da kabo koya na phase 2 ni nono bengarabi me baka nono na do durti ko mbete ay burubura me lay kureita kanan rai ke ina lamani longi tambu o Cisu baka talengaki na nono sala ko da kay lomalangi rubeo kan lamani o ni rai dan lay nduri tu ina lamani longi tambu eda sabuli ngo na wase ba ken wase liman lay ndurin ran ratu. Bebaka nga nono kureta ka nambete bura-bura nandra lamani longi tambu o Cisu nalami o Cisu talanga nambete lebu laindurin ran rato ko mati ni tiko-tiko ni longi tambu enda sabuli do ya na wase bake wase lima. Dagere talanga rebeo kan lamani wase bake na wase limo ya ni satu na kalau na tamana lamani longi tambu randuri tu nangase rusa ngabul kaba kambuleba nduri tu o Cisu ndurin ran ratu. Kureita ka tiko nononan ra, me baka nga lamani longi tambu ibura-bura. O Cisu, le kureita ka nononan ra, matay tamana, lamani longi tambu lamalangi, nirvara itu na omba baka omba, undolu baka undolu milyon ni nangilosi. Iya, ngauna elako da kino Cisu, from Ascension to 1844, o Cisu ele venga rabitiko lamani longi tambu, me baka nga ibura-bura. Na o tia, sangay lako Cisu mana 1844, sangay duru kinoko ya meleda kaba na phase 3, the last phase ni nona vengarabi, o ya me duru sara, me bakai burubura, o mbete lebu sangay do duru ke ene singri bembuluti mele imbokoda mena iwalwala. Singa ngango duru mikina na lomi lolongi tambusara. Sabaka kina ene singa ni bembuluti, na singa embokodi kina ni iwalwala me basa sabata kina vali tambu, o Cisu sangay duru talenga kina ene lomi longi tambusara may lomalangi. Melida kaba kina nona nadadaka. Kakaya do ngorbe kalamani. Ano gay toro in detail ng bongi tolu maingo. Tini kawalwasa nga bulo ka ba na kaya do ngo. Wala tanyela na kena itukutuku. Awara tiko ni sona itiko-tiko pakatura nga sanggay biritoka. Ya sandua sandendesar na nambula sanggay tiko mai. Sa bula-bula na ni sulu me bakana udo bula-bula. Kapakana nandroni ulo na sa bakana budi kani sipi asab-saba. Ano na itiko-tiko na yame amin buka wanga. Iya na yapana sa bakana buka wanga. Ang bukawanga sa andron ramay buha, kasa undolu baka undolu ramadongo, undolu baka undolu sanggarabi ko ya,
kawamba sawabu tu ematana na dabaya sati kono mata belewai sati buki nei bola na profesa ingone Daniela na wasebi tu ebe so tari tiko babina ka kena ngauna enda buliti tiko ni kuwa enda raida ni ana tini ka walwasa nga bulu ka ba kaya vango satoso na kalole bu na throne from the most holy place me satoso ka na most holy place ali take mai kanon position ko tiko tiko Daniela tiko pakaturang sa gai birito kan dua tiko kina santen desar nonon bula ulune bula buka wanga en ron rutunga me bua tini kabal basa nga bulu kabar be kalamani satoso ilo mana throne ni kalolebu onge reida ni omba baka omba satu ematana undolu baka undolu erang garabi koya rangai tos talengai murne ngilo skebea sarto seng nila ko na kambule ba bataken ngase rusa nga bulu kaba baleta ni ona renga na pali sore burubura singene bembuluti e ben garabin don ngana betele buru sini boy tabi na boni betele lai era be tabi keda na bengauna singene bembuluti vengu keda na betele lai betele don ngai ben garabi sabaka kina sale set up maina kalule bu maina lomin longi tamsara toso yani na omba baka omba kena milioni na ngilosi mer sale tu ematana gitu kuna Nataniela the judgment is set the books are opened satu nama tebelewai satu bukan ibola sabar rau misate ke buna belewai guys yang ni teki burau na belewai baleta rongoda gai tu kono Daniela ni tingene tarawa awang gai bagraida en rebo tinimbongi karaida salah ko mai eno ni lamalang endua sabakata ko ena lubini tamata ya Yesus Kristo kasala ko mai bi ko santen desar nonon bula karsa kau ti ko sarbua asa solibua na lewa ni deles tali kiar bi ko lamani redo Daniela sa setup da kalolebu me preside over the judgment ratose ane na milioni baka milioni na ngilo sa rati ko na longi tambu rangai tose na longi tambu sar gai tu na Daniela judgment was set the books were open gai siang ni teke burau baleta o ko nona na judgment de seali o ko nona na mata bele waingo siang ni present gai tu na Daniela ngai rai and beyond lo malangi me baka ngai buru-buru ngoni ndo oti ndo na ivalu irna mat sotia ni rasanganga mai ndo maruta men dona platform men dambe kina no turang ni ivalu ngai kauti ko waboki na victory march in a capital ni non ramaten tu sabaka kino tu na Daniela ngai rai na beyond lo malangi endo era kauti ko mai kina Yesus Kristo rangai ko itu ko sara buasan den desar na nambula asa soli buana lewa tini ko walwa sanga bul ka ba sa tegebuki na vele way may lamalang irwe kalmani from ascension to 1844 Yesus Kristo ya lebeng garabiti ko ena lamani longi tambo may lamalangi may na 1844 me dawa na nona na lesu talamai sa tigo ko ena longi tambo sara and tonight as we talk Yesus sabata tiko na wali tambu may lamalangi kaya na tini ka walu wasa nga bulu kabar veo kalamani sa tegibu tikina na vele way may lamalangi at sa tegibu lain ni taki ana mati ni tiko ni vele way na tamata kaya na bulay burubura ono kaya how can that be are we going to be present personally au na bosa kina bongi in detail membaleta na vele way kaya veo kalamani ni kuwa ninda tiko na kay burubura menda kilatiko o Yesus sa tegebu tagawati na tini kawalu wasa nga bulu kaba na baka sabata ini wali tambo lamalangi sa tegebu na vele way may lamalangi na tini kawalu wasa nga bulu kaba kanikilana daba na wasa sabata ini wali tambo na vele way sa tegebu ti may lamalangi na tini kawalu wasa nga bulu kaba ni kuwa sa ronondol kadiwa we have been 165 years already into judgment how can we afford Rawada ba menda mula ba Italia na luto ba Kristo. I said this very same thing last night. And the mula ba Italia na luto ba Kristo ni kuwa kamaraw tak na tevor metuku na ya weekenda baleta ni tevor kilato ko yani sa leka no nangauna. Sangge da kabi kenda na luto ba Kristo menda na numaningo hen dua walengana buli bolo tambo sebe balo tutaki makata kira ngair do da ka usa kayo tebe kemni this one is different. Tevoro sa siang serangani maruta kana bulingo ka ubia ba bibina ka lebu be kemuni nyoni baka ngata non muninga or muni warongan boni ko rongoda ka kuni da ka bana itu na bongo meles tale wale na kalau wasa kila nyo iko na tigu iken bongi ko ka sana kita ya mo kila tigu ni ko sa tegu buna bele wa yo ti mela malang ni tini ko wal wasa ngabul ka ba san duan ndra wono sanga bulo ti na mbaki ena calculation wa burabura pletolo malang ikena kalau na duan na undolu na mbaki baka ngabuwa Indonesia. In earthly calculations, Kansas are 165 years already into judgment. Rongoda, saya tu beda ina bele wa yau siang nikela. Kau ni torong yau because nobody will know, and the Bible is silent on that.
Siang itu kena bol tambu. Kanga enda kila ni velewai sa teku mai lomalang ni tini kawalu wasanga bul kawar be kan lomani. Tukono kina na englosi eno no na levetan lelingana na englosi ngoka ni sandola ni bol taniala 1844 proclaim tak kina no na tuku na englosi ni wakata kalawa sa tini time no longer. Sa siang talena ngauna sabo. Erang gay nanu manangoni bul ni profesai ena ngauna ya ni sana woti kina na bulay burubura. Yes yang ase tosong nga ngauna burubura. Nadapa nga na imbali ni nono tukuna na englosi ngo sa siang talena ngauna sabo. Time no longer. Go, rongoda. Na profesai keve e bebo sakita kino ngauna and ibola tambu, they all cease as 1844. Na profesai keve, ronyo rey na ibola tambu. Every biblical prophecy that talks about time, erayado keve, fulfill taki, eradaka, nimber na 1844. 1844, sama yoti keve banduki na profesai baga ibola tambu, e bebo sakita kino ngauna. So from 1844, it has been time no longer. Satu nga na event sa tukun ibol tampo ni nayado na kaya nangauna sa lewangan na kalaw. Sa siyang ni nondo kaya namin nabakil kila. Kaya sa rin serious kaya kaya narabiyo kalamani. Sa siyang ni raon in the mbula ba Italia because Jesus can come and close that judgment any day. Rawan namin na siyang mbula ba Italia na loto ba Kristo. Kau sa siyang ni kaya nangauna. Kaya ba kawa si Vango gitu tak na muloto doro ba ko nilewa. You better put up your socks. Dono ve como serious tak na nomong bula balotu baleta na kalo wa Jesus Kristo. He was very serious when he left his throne and came to die for you on your behalf. He was serious about that. Kau biar kai ve ko lama langi sa kabutuni ko na velewai. Nikua tamata sa tiko yang dua na matu velewai. Ono toronga. Ta wenda kau ba tamata yang dua mendelei velewai taki. Au na ba madala takaya na kenbong yo kere mo kakuni dalata. Muka rongo Friday night awna bosa na lutanga awna detail tabi ko na kamembeleta na velewai kina kakede ekobuta. When is your case called? Don't miss that one, Friday night. Alubinata. Jadi ko enda sa velewai takitiko. Ka velewai rebekan lomani sa tegbo tin 1844. Tukon nan tamata buko Solomon yan ndaw bunaw tin ka ruwa tin ka tolu kay tin ka ba. Torongo na tin ni be kakede ngango. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ni the tamata. This is the conclusion. Rerebang na kalau murian na ibunao betong ko na itabito daw ni tamata. Ano nga da? Kaya nga eba ka to kay met tamata, tukono Solomoni, gona ka madagawa. Murian na ibunao, may barita gini no rerebang na kalau. Baleta. Bakuriya Solomoni non tukuna, ni nalewa na kawuni kaya nga na kalau. Binaka, seda. O Paula en kena tuku ni karuni kornida wase lima tikina tini ninda na rai ko ikenda kevenga en tiku ni velewa ni Kristo menda rawata yandu na isau ni vika sadaka vinaka seda buru-buru ngo ka velewa tenga na tamata malo malangi tau doko bakan do na tamata vinaka seda en dan apia keda na velewa pale to Jesus Kristo na turangan ni lewando donu atuno to ko yan Revelation 1:5 and 6 turangan ni lewa dina kando donu tamate kede burubura tukono tiko Solomoni kes Paula and then rere kede and tiko ni mate velewa ni Jesus Kristo. Ya rabio kan lamani kabina kata kina na teboro melasu tagi kenda ni sao tina bunau kila maleta kila bina tu teboro ni bunau etini sai kona standard and ngon ni velewa. And the devil wants us to think that Jesus had done away with the law. Mulia na lasu ya na teboro. Paletamente boroko na ibunau ni kilan tu na teboro na ibunau and dar wakay ng taiki na menon dar rula erang ni velewai wadada na kair daga na tamata kirnan don roini rabatung ko na kair moroya bunau etini God the Father just preside over the judgment tuno chisu the Father judgeth no man but hath committed all judgment unto the Son o tamango sinlewain do na tamata Ano wili ko yung wikimniya na bida na bong ni parang buka. Sa sulia kaya na lewa, buwan na lubena. Naturangan na kalulebo na tamana, o kaya dampi nga, and he just hear out the case. Okay? Million baka million in Anglos, kaya ratu na long itambu, before 1844, they moved into the most holy. Iran dampi nga merarongoda. Na million baka million in Anglos, iran dampi tu kararongoda na kaya nandikebi na kisi ni tamata. Scrutinize tayo na tamata kaya, o veleway tayo as if there's nobody else in the whole universe to be judged. Isang di kaya nakisinin doon na tamata. Wangangalu kaya tu, veleway arbe kalamani,
Seng nindo rongo kinan domona, domo Yesu Kristo nga. Bata ano natutuni belaway. Nagkalo na tamana, seng lewain do na tamada. Milyon ni baka milyon nangelo sir, ang dami nga sa tun ma betu belaway tun na tanyala. The judgment is set, the books are opened. Seng ni raw ni tiga buno belaway, meleto ko nona na belaway, nandomon duan nga kilay na mata belaway ya. Nona vingomi ke nona korosita ke ndona tamate baka tawen nandomon nga indua. Yesu Kristo. Alo binaka. Ano buna tukuno kino Yesu iko tukuni awe mata pura-pura au na tukuni ko mata itamangu. Kena matandar kete ngana nongo yang ngelosi. Ni ongalu. Au sinrin tukunan dona ka. Ano buna rebeo kan lamani usure ti kemni kina bimbong yung boleh kemni tu kina besinga dorbo ngone leo turangken marama. Soliana no mumbula be Yesu Kristo. Let him take over completely. No mumbula kena kakere metuelenga Yesu Kristo. Baleta, se ngau na dapa ena kadiba kino Yesu na namukisi may lamalang iko, you have the idea. And when he does, tuno Yesu, ano, tusa na kanenam. Mata itamangu kina matanda kita nga nangyong ngelosi. Yan yung siyang ni Soliana na mumbula buwa, kadibi namukisi, tapi tuno raw Yesu Kristo. What can he say? Na musiti Yesu, ninggoyen do na tamata, umay mati na buko na meron yung bula, iyo ko sini kawe, may sulevi unal na nambula. Au sin tu kuna rawan do naka. Au sinro ni tu kuna do naka na buku na mata bele wengo. And when Jesus is silent on your case, you're hopeless. Sa sindo na minui. Balebide, Jesus sa kau na na itabi. May mate sar nga wala lama. O iko nga ba tekia undar sinimbaw kawai mindor sila nandar mbulubwa. O biya kabe ko. Na tebor na nanggito na procrastination. Na lokuyara. O mate kila tua tevor na singa esikobi ko kina iko sianga ni kila valelai. Kaya kata na tevor mo loku yala taka na itutuku even tonight's message. Au no sianga ni kurumbu ni sobi kim na lago ivali ni otingo kan le loku yaro nga. Rongoda, ngori na mundondonu no mungalala. Na wewe da kawan itutungo, it is all right if you want to reject it. Yetu no pola na Roma tolu kay ba e ba kay we mena yado le nam do tawam ba utame tawayang kina itutungo mena lasukina singa isara. Na lasu da tamata kaya nga yan hindi na tiyo nga nakalaw. Kani ko rebeo kan lamani o bena kata meu kawi kemni Yesu sa tiko ana lamani longi tamu sar mai loma langi ne bongi ni ko ni ndabe talonotiko o ve ya sandu kebi tiko nona kisi au sangani kila ko talangani terenge o mutu na be ko beta sangani ndua ekila i hurura nda kilanga sa di kebi tiko na kisi mai loma langi kabina kata na kalo me bakawaya belet ke bakande kila ya do we will go by sight yetu kuna na ibol tambu we have to go by faith not by sight and the lako na pambauta ni nda kila ni sakia na ngau na rebeo kan lamani. Semesa wase ruo tikina tini kerua. O koya ena muria na ibu na utodoko kavala ena tikina enduambau nga sampai taki me bakasa talain na ibu na uketeng. Ayaw biya kaya bikim niyan lubini kaloloman ni koronga. Pinaka boleh una lotu. Pinaka boleh una yalondina sabaka ukuwata gikemuni na kalau. Pinaka boleh una nomuni ngumutuatiko enang ganga ena bimbasongan imbula lalai sa rawni tenganga kina. Nanu mati ko bebina tu no chemesa iko tali raw kede iko talai nandua iko mbita kini talai ndendre na ka kede nga. Au sabi na katakin rebe kala man mende kila. Pina ka bale na marro eti na ibuna ni kalo. There is one left to most of you. Nana buna na kalo, nana singa tambo. Tu no chemesa iko talai nandua you're guilty of all. Kau nuita kani nambole iko tiu kina na kalo. Ena bongi ni kuwa. Do bosa baka kina kai bala baka kina. Meba kata kira erna lewai meba kana ibuna uni beisereki. Ramada? Na ibuna wetini etu kona ibolo tambu. It is a law of liberty. Baleta, when you keep the law, you come up to the judgment, you are at liberty. You are free. Sini condemn tagi ko rawa indua. Baleta. Romans 8:1. There is now no condemnation to them that are in Christ Jesus. They follow the law. Sini condemn tagi ko rawa indua na ibuna. Baleta. Baleta ni otali raw tu. Kavina kata na tevor reveo kan lomani menda tukuna tiko ni samboko na ibuna wetini baleta ngori ya tukuna otsemesa na rula ni nona bi baka rauta kina kalau ena ngauna ni belewai. Kasano gumasu ni ndubuke kendo tiko ni kuana itu tunggo. Aule subutala me warita kana bimbi ni ngauna nda satu kina. Ai tunggo na ngauna patanga e bina kata kina na kalau menda marro ena nona singa tabu nona ndrenga ni kuwa na tiki ni ngauna pat sara tal tonga ya saya tu kina na belewai mai loma langi. Baka takila wasetini ni kuwa talenga sa sotan don tiko na itutu ena venga una en sambula tiko ena ngauna bimbi sar reveo kan lamani ni reda o tingara vendra ngati wase walu vevengi ni kabitu ni renga lesmo Yesu Kristo
Ngono patangane vendrengati e ngono tingoni velewai. Ni no tingane velewai ni kuwa wasi tin kendua wudi ni kabitu ni dabui lesmo Yesus Kristo. Kasawa watu ngarwe kan lamani Allah malangi me oti na velewai me lesmo no ndi wambula katukono Yesus ni no lako yani raida au sa lako kusra mai sa tunga via una kame sulebe iran tamatayan do me pakano no ibalbala. E barita ka ni ngai lako tiko mo Yesus sa ko tiko mai ko yana pay packet ni tamata kede burubura. Kede. Sabi ito na ko, judgment will have been over by the time Jesus comes again. Nganong gaya sumakino si Yesus Kristo sa utin velaway. Every case had been decided for life or for death. Sa matatawot kede tu, nangailang mo si Yesus Kristo, tukono ko, usala ko sa ramay na isaw kede ni tamatayan do, usaka utituani, payday. Kakako niyo lasutaki may buwan na tewor, monunuman inioti o mati o gaya velaway tagi. No. Judgment is happening right now as we talk here tonight. Les mo Jesu Kristo sin doi kila. Ngona da bangaya in kila pa prophesy. Vede nei kabitu nrenga, nei kabitu ndabui, and we are just some years away from that. Maybe weeks and months, nobody knows. Kang the kila man prophesy sa bolle ka sar ngauna. Sa ngauna bimbindi na enda tiugen review kalamani ka ubina kat membulay kemuni. Irna ngilosi era sengani mode. Memang kau kau seliver nak kalau era manggu sa singambongi, mer make sure mereka kunindo ya hali. Merawi kian temen dado kian temen betul ni karsa lenggo ire karsa reda tiko nangauna, they are running out of time. They are desperate to save everybody, but the problem they can't force. Nandingin imbula kena mati tiko beiko as individuals beyau. Ya undiba mendolabi na matanda, menreita na non reloma lenga na ngelos meloma lang ini sapulekan yoti tiko ngauna. Ibaka takila sa apaka politik yang tiko even in Fiji. Metukune tiko weekend endo na kar kay witi na ngauna sa bolekan yoti. Lomalangi turangan nilewa apa kata ko ya. Sa redo tiko na kaloko, sa redo tiko ko ya na ngauna ni belewai sa bolekan yoti. Ya kan niraraw niya sa pawelewel na kay buru-buru. Sa nung gumaso niya na dingin ni kuwa na luwi ni kalaw. Kan dingin taka. Yan buko ni loma wala nga Yesu Kristo. Balat ni may mati yan bukunda. Kata kamu ko na kakebe. Nandoy tabi nga ukyan na mentiting gomi ko ya. Yan bungi ni kuwa. O bura-bura. Asin do na kay tiyugina. Ni kuwa o bura-bura kede sa tiko yan mati ni tiko ni weleway ni kalaw. Paglikino ukyan na. Kata po yan na nakaba na itukutuko ng bungor. Dorobungo nilewa. Turang kinamarama sa anong gumaso. Ninda na kila, na ngaw na leka-leka ang sa kina, ni sa siyang ngaw ng gom, mundo, wawele-wele tiko, sa kya na ngaw na mendayan, ramay na mo, may pagkatong na pula, ni sabo leka na nong dabambulay, kayawa na ngaw na nong dabambauta. Na ngaw na wawing gom makina na itutungo, sa ngaw na dabo walo tu ba Kristo, kina tukon na pula, ngori saya wasar na ikini tek-tekibu, na nong mubambulay, sabo leka sara. Sana kumaso niya na bukay kya na nalo tambo ni kuwa, pe bukay kya na, mete tungane lo manda na itu tunggo ka kasolia no ndambula we Yesu Kristo bate ke mani kadi bana da mo Yesu mate vele lo malangi na ngauna da we kilango ko ya ono tu kono turanga bato wikem ni nongo mule tu ilinga muni ane we singa kede igroni kadi bana da mo mate vele wai nongo mule tu ilinga muni I know you will defend me nongo mule itu wikem ni kami da kawaya no bongi kuwa meroni da wambulai ni lesmo Yesu Kristo beliau ini temata talai rau-rau mendono na tamas. Ni mami kalau may loma langit kalau ndolo loma bentokai kalangi-langi sa tiko na itiko-tiko mga turanga. Kimay mo na wale turanga na ituku-tuku ni sikobi kay mami kina ni kuwa. Kimami bawel-wel walebu kimami siyang sartu ni kilana bimbi ni bingarabi at akasakati ko melong malangi era baka ngangalo na yung ilosi na non rabi nakata may mula na tamata kede burbura kimami bawel-wel tiko sana gumaso ni elo mo ni enayawala e buira e rakede sarungota na itukutuke ng bongingo merka ko ni maruta ki burbura ni sasang nindo na kahit tiko kina lasa kina marau merbang karana ngauna bata kay kimuni Mera solia non rembula yang bongin gowi ke muni non riba rembula duan nga. Ne mami masu ni bawri binaka ke mami kirea muni suka wata ke mami vale nan bongin ni kuwa ke mami masu ta na yada langi yada gangka yada nimbula yada ichisu na lube muni ne mami turanga ke ne mami bombula. Amen.